Hi, I am Ryan Orbista Albarin, taking Bachelor of Science in Agriculture from Moncayo College of Arts, Sciences, and Technology. So karon akong i-share ninyo ang concept sa good agricultural practices ugap ug nganong importante kaayo ni siya sa modern farming ug sa atong environment. Ang gap mao ni ang mga pamaagi o standards nga gi-follow sa farmers para masiguro nga ang ilang tanom o produkto safe, high quality ug environmentally friendly. Sa una, simple ra kayo ang pagpanguma. Tanom din ani human na dayon. Pero karon kinahanglan na gyud nato nga mag-amping sa ginatawag nga food safety ug sa atong environment. Kay daghan na kayo og mga challenges sama sa climate change o soil degradation. So una, food safety. Kung magpalo ta sa ginatawag og GAP, siguradong limpyo ug safe ang atong crops gikan sa mga harmful chemicals o mga bakterya. For example, ang paggamit sa limpyo nga tubig sa paghugas sa gulay o sa pag-store sa produkto sa sakto nga lugar. Ikaduha, ang ginatawag nga environmental protection. Ang GAP nagtabang makalikay sa sobra nga paggamit sa mga pesticides, chemicals o fertilizers nga makadaot sa yuta, tubig ug hangin. Ug ang ikatulo kining ginatawag nga sustainable farming. Kung maayo nato pag-atiman ang yuta ug tubig, magamit pa ni siya sa sunod nga mga generation. Dili nato patyon ang environment para lang sa dako nga ani nato karon. Kay kasagaran karon wala na naguna-una ang ubang mga farmers sa ilang tanom kung safety ba nga kanon. Kay ang ilang ginauna-una basta taas lang og kita ug income. So ang ikaapat kining ginatawag na market access. Kung ikaw nga farmers mopalo ka sa GAP standards, mas dali ka makabaligya sa dagko nga mga merkado. Apil na sa export. Kay kasagaran sa mga buyers karon gusto na og certified nga safe ug high quality nga mga produkto. So conclusion, sa GAP win-win tatanan. Ang farmers makadawat og maayo nga ani ug kita ug ang mga consumers pod makaon og safe nga pagkaon. Then ang environment maproteksyonan para sa umaabot nga generation. So busa kung farmers ka, businessman o consumers, naagi kay role sa pag-promote sa GAP. Sa GAP, dili lang ikaw ang makabenepisyo, kundili kita tanan. Kana lang, daghang salamat ug maayong adlaw.